Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to the chemistry class for Monday. Petang ni kita akan tengok video lagi. Okay, dalam video ni cikgu akan discuss about transfer of electron and last one change in oxidation number. So, previous video kita belajar tentang gain or lose hydrogen or oxygen. So, hari ni kita belajar lagi dua karakteristik. So, untuk tahu redox ataupun tidak, dia mesti tengok kepada 4 karakteristik lah. Okay, so redox equilibrium volume 2. Okay, so we go to the next slide. Okay, so oxidation and reduction in terms of electron transfer. So kita ada electron transfer ni, kita tengok kejap lagi apa yang dimaksud dengan electron transfer. Okay, oxidation reaction take place when reactant lose electron. Reduction reaction take place when a reactant gains electron. So maksud electron transfer, dia ada hilang dan ada yang terima. Lose ni kita boleh guna perkataan lain, donate, release. Okay, so kita dah belajar dah masa chemical bond kan. Ada metal dulu, okay, metal dia suka release elektron, non-metal dia suka terima elektron. So kena recap balik lah yang pelajaran masa form 4 tu. Okay, so seterusnya, okay, kenapa in terms of electron transfer? Sebab not all redox reaction can be explained in terms of lose or gain oxygen or hydrogen. Maksudnya dua karakteristik tadi tu tak bagus sangat. Sebab tak semua redox kita boleh explain dengan lose or gain of oxygen or hydrogen. So since discovery of electron by J.J. Thomson, chemists have started to use the concept of electron transfer in explaining redox reaction. Maknanya Thomson ni dia membuatkan redox tu lebih luas. Okay, bukan hanya bincang gain or lose hydrogen dan oksigen, tapi lebih kepada electron transfer. Okay. For example, okay, combustion of magnesium in oxygen produce magnesium oxide. Magnesium oxide is ionic compound formed when electrons are transferred from metal to non-metal. Okay, yang ni kita ingat balik semasa kita di form 4 chemical bond, kita belajar tentang perkataan ionic compound. Okay, so ada perkataan ionic compound kat sini. So ionic compound ni di antara metal dengan non-metal. So magnesium, okay, magnesium metal dia akan transfer elektron kepada oksigen. Okay, itu pembentukan berlakulah di dalam ionic compound. Okay, so seperti gambar di bawah tu. Okay, so boleh faham So dapatlah magnesium oxide. So magnesium oxide ni kita considerkan sebagai ionic compound. Sebab magnesium ni dia akan carry positive charge ion. Oksigen dia akan carry out negative charge ion. When combined together, dia akan membentuk ionic compound. Okay, so yang tu adalah sedikitlah pengenalan apa itu electron transfer. Okay, now we look at to the example. Example yang tadi juga supaya kita lebih faham. Kita ada magnesium, oxygen react together to form magnesium oxide. Okay, so we look at first kepada magnesium. Alright, kemudian dia react dengan oxygen. We need to identify which one of these two elements, metal or non-metal. So magnesium is metal. Metal bersifat the release electron lah. Dia akan donate electron. Itu sifat metal. Kena recap balik apa yang kita dah belajar before this. And oxygen, metal or non-metal? Non-metal. Okay, so non-metal will receive electron. Okay, so kita dah ada dua perkataan dekat sini. Dua ayat dekat sini Release electron, whereas oxygen receive elektron. Okey, kita tengok pula apa yang kita belajar sebelum ni, yang kita baru belajar sekarang ni. Kita tengok in terms of electron transfer. Okey, magnesium release electron. So lose electron bermaksud dia adalah melakukan oxidation. And oxygen receive electron will undergoes reduction.
So berlaku tak oxidation and reduction? Berlaku. So we consider as this reaction is a redox reaction. Itu cara kita nak identify lah. Okay, so seterusnya kita tengok kepada agent pula. Okay, kita tengok kepada magnesium. Magnesium, apa agent dia? Okay, kita tengok kepada sebelah dia. Oksigen. Oksigen melakukan reduction. So, magnesium ni adalah reducing agent. So, oksigen. Tengok kawan sebelah dia, magnesium. Magnesium melakukan oxidation. So, oksigen ni adalah oxidizing agent. Okay, kita boleh, apa itu reducing agent in terms of electron transfer adalah electron donor, penderma elektron, and oksigen penerima elektron. Okay, so itu gambaran untuk bagaimana kita nak menentukan reaction tu dia redox ataupun tidak. Okay, so kalau kita tengok reaction ni, dia tak ada pun hidrogen, dia tak ada pun oksigen. Contoh dia magnesium dapat oksigen, tapi apa yang berlaku kepada oksigen ni? Dia tak ada pun. Macam tadi, macam previous video kan, kita boleh identify dengan mudah. Satu terima oksigen, satu lagi tak terima oksigen. Tapi for this case, susah kita nak tentukan. So kita kena menggunakan electron transfer. Okay. So guys, ini adalah list of oxidizing agent. So ingat, oxidizing agent adalah electron transfer acceptor lah. Okay, electron acceptor, penerima elektron. So kita ada acidified potassium manganate 7 solution, acidified potassium dichromate, chlorine water, bromine water, iron trichloride, acidified hydrogen peroxide. So untuk yang paling glamour adalah acidified potassium manganate dengan acidified potassium dichromate untuk oxidizing agent. Okay, so nanti kita akan go through lebih jauh lagi lah. Okay, cuma yang ni adalah senarai oxidizing agent. Cikgu kena hafal ke? Yes, of course kena hafal. Tapi tak perlu hafal secara orang kata melulu je. Okay, kena ada asbab dia. Kalau kamu belajar dekat half equation ni, kamu lebih faham dan lebih nampak lah. Tapi cikgu tak nak sentuh lagi half equation. Kamu just tahu saja oxidizing agent. Kemudian kita tengok kepada reducing agent, iaitu electron donor. Okey, kita ada potassium iodide, kita ada bromide, kita ada iron to sulfate, reactive metal, sulfur dioxide. Okey, ni adalah list reducing agent. Okey, so kamu kena tahu yang mana satu, nanti kita nak tentukan yang mana reducing dengan oxidizing agent. Ini bagi orang yang pelajar yang dia suka menghafal, tapi actually jangan menghafal, kita kena faham, tu lebih penting lah. Okay, so kita ada dua agent, oxidizing, reducing agent. So tak payahlah hafal dua-dua, kita hafal salah satu saja, supaya yang kita hafal itu automatic lah benda yang kita tak hafal. Contoh kita hafal reducing agent kan, okay, kemudian terkeluar daripada scope ni, maknanya itu adalah oxidizing agent. Okay, so secara conclusion ya, okay, oxidizing agent is a substance that oxidize other substance and is reduced in a redox reaction. Okay, so nak senang, jangan pening-pening. Kalau dia oxidizing agent, dia mesti reduction. Okay, dia berlaku reduction. Okay, cuma dia ni kita panggil oxidizing agent sebab dia adalah substance that oxidize other substance. Kita kena tengok kawan sebelah dia. Okay, kemudian reducing agent is a substance that reduce other substance and it's oxidized in redox reaction. Kalau reducing agent, dia mesti berlakulah oxidation dekat reaction dia. Cuma kenapa dia tak sama, dia oxidation, kenapa kita panggil reducing agent? Sebab dia adalah substance that reduce other substance. Arti kata mudah, okay, oxidizing agent, reducing agent ni dekat reactant saja. Kamu tengok kawan sebelah dia, nak tentukan dia tu agent apa. Itu je. Yang macam-macam kita buat sebelum ni, kita dah buat latihan. So senang je. So ada 4 benda yang kamu kena tahu. Reaction tu oxidation. Yang kedua sama ada dia reduction. First identify oxidation or reduction. Nombor 3 dengan nombor 4,
Okey, tentukan yang mana satu reducing agent, mana satu oxidizing agent. Itu je, mudah sangat. Okey. So jangan confusing lah, benda sangat simple je. Okay, so oxidation and reduction in terms of change in oxidation number. Okay, chemists found that the concept of electron transfer in its planning redox reaction is limited to the reaction associated with the ionic compound. Hence, the definition of oxidation and reduction are extended by using the concept of oxidation number in describing the redox reaction to cover all reaction. Okay, so tadi kita belajar tentang electron transfer. So ada masalah lagi. Okay, dia hanya terfokus kepada ionic compound. Okay, so reaction tu pelbagai. Dia tak tertumpu kepada ionic compound. So chemist semua bersetuju kita kena extended kepada oxidation number. Okay, so oxidation reaction take place when the oxidation number of element increase. Reduction reaction take place when oxidation number decrease. So kalau kita tengoklah nanti kita belajar, kalau dia punya oxidation number meningkat, dia oxidation. Kalau dia menurun, dia adalah reduction. Okay, apa itu oxidation number kan? Okay, kita nak kena tahu juga oxidation number tu apa sebenarnya. Okay, oxidation number ataupun nama lain dia, oxidation state is the charge of the element in a compound if the transfer of electrons occur in an atom to form chemical bond with other atom. Okay, so in conclusion, cikgu dah conclude kan, sebenarnya mudah sahaja. Oxidation number ni sama dengan number the charge of the element. Sama je dengan elemen tu. Macam contohnya sodium ion. So sodium Na+. So oxidation number dia positive 1. Okey, nak senang lagi kita tengok kepada example. Okey, zinc ion. Zinc 2+. Okey, ini dia punya oxidation number. Okey, so oxidation number dia sama dengan charge dia. Okey, positive 2. Ingat kalau charge nombor dekat depan, positif tu duduk kat belakang. Tapi oxidation number, charge tu duduk dekat depan, nombor duduk dekat belakang. Okey, satu lagi. Chloride ion. Okey, Cl negatif. Okey, oxidation number dia negatif. Bermaksud negatif ni, charge dia adalah negatif 1. Okey, so boleh faham oxidation number sama dengan the charge of the element. So simple je. Okay guys. Okay, kita ada guideline. Okay, guideline to determine oxidation number. Kita ada beberapa guideline lah yang kamu kena tahu. Itu yang penting. Okay, so yang pertama, the oxidation number for all element is 0. Okay, so element dia boleh jadi atom, dia boleh jadi molecule. Okay, kita tengok yang pertama, sodium atom, oxidation number dia kosong. Sebab dia tak ada charge pun kat sini. Carbon pun sama juga kosong. Helium pun kosong. Cuba tengok oksigen. Dia bukan atom sebab dia ada dua kan. O dengan O. Sebab tu O dia ada dua. Dia tetap juga oxidation number dia kosong. Maksudnya dia tak ada charge. Okay. So yang seterusnya, the oxidation number for monoatomic ion is equal to the charge of the ion. Okay, yang ni yang biasa kita jumpa lah. Okay, dia dah beritahu dah. Copper 2 ion. 2 ni bermaksud charge kepada copper. Sebab tu Cu2 2+. So oxidation number dia sama dengan number charge dia. Positif 2. Potassium positif 1. Bromide negatif 1. Oxide ion 2 negatif. So oxidation number dia sama. So erti kata lain dia punya charge dia sama je dengan oxidation number. Okay. Okey, seterusnya kita tengok kepada guideline to determine oxidation number untuk nombor 3. Okey, the oxidation number of element in its compound for group 1, group 2 and group 13. Ini group metal Okey, group 1, group 2 dengan group 13. Okey, so kita tengok contoh lithium chloride, lithium. Dia group 1. So dia punya charge dia positif 1. Sodium oxide Na group 1. So dia punya charge dia sama dengan group dia lah, positif 1 juga. Okey, magnesium. Magnesium dia duduk dekat group 2. So dia punya oxidation number dia positif 2. Dan aluminium yang terakhir, group yang ke-13. So dia punya charge positif 3.
Manakala nombor 4, okay, the sum of oxidation number for of the element in the compound is 0. Okay, so sodium chloride ni adalah compound, so dia punya equal dia mesti dengan 0. So tengok sodium group 1 positif 1, chloride negatif 1. So dia punya charge dia kosong. Sama juga dengan sulfur trioxide. Yang ni kamu boleh discover dalam textbook kamu lah, bermacam-macam version latihan yang ada lah. Okay, so seterusnya, okay, the sum of oxidation number of the element in polyatomic ion is equal to the charge of the ion. Okay, yang ni adalah compound juga, tapi dia ada polyatomic ion. Apa maksud poly? Banyak. Okay, so ada 1 NN, ada 4 hidrogen. So, dia punya charge kat luar dia positif 1. Okay, so macam mana kita nak buat? N tambah 4 hidrogen, kita mesti samakan dengan, bukan kosong positif 1. So yang ni yang kamu dapat. N dia negatif 3. 4 adalah bilangan hidrogen. Positif 1 adalah charge untuk hidrogen. Mesti disamakan dengan positif 1. Okey, kemudian kita ada karbonat. Sama juga. Okey, kita kena buat dulu. Pecahkan dulu. C tambah, ada berapa oksigen? 3 oksigen. Sama dengan charge yang kat luar tu negatif 2. So dapatlah nilai dia. Okay, so yang bertanda, kalau kamu nampak ada tanda underline dekat bawah ni, dia suruh kamu carilah determine the oxidation number of carbon in carbonate ion. Okay, dan seterusnya, okay, the oxidation number of hydrogen in a compound is normally positive 1 except in a metal hydride which is negative 1. Okay, so mudah je kamu nak fikir. Okay, hydrogen positive 1 kecuali hydride. Hydride tu negative 1, tapi tak payah nak hafal sangat kot. Ingat je hydrogen tu positive 1. So dia bagi dua contoh kat sebelah kiri dengan kanan, so kamu boleh tengok lah. Okay, kenapa dia equal dengan kosong? Sebab ini adalah compound, dia tak ada charge pun. Berbeza yang ni dengan yang ni. So kamu tengok perbezaan yang nyata lah. Yang ni dia tak ada charge kat luar dia, so dia mesti sama dengan kosong. Yang ni dia ada charge positif kat luar ni, mesti samakan dengan positif 1. Okay, so seterusnya kita tengok kepada yang seterusnya. Banyaknya dia punya kena ingat, tapi tak payahlah hafal pun, just kamu baca je. The oxidation number of oxygen in a compound is normally negative 2 except in peroxide which is negative 1. Okay, so tadi hydrogen positive 1, untuk oxygen negative 2. Okay, kecuali peroxide lah, peroxide dia negative 1. Tak payah nak hafal terteruk sangat, just kita baca je. Okay, kemudian the oxidation number of element of group 17 is not compound is normally negative 1. So fluorine negative 1, chlorine negative 1, bromine negative 1. Sebab apa? Dia adalah group 17. Alright guys, so kita buat exercise oxidation number. Okay, so activity 1D, determine the oxidation number for the underlying elements, show all working if any. Okay, kena tunjukkan jalan kerja. Tapi cikgu dah buat untuk kamu, so cikgu buat 6 untuk kamu supaya kamu boleh faham. Tak faham lagi, tak tahulah. Nombor 7 dengan 8 kira sendiri. Alright, okay, kita tengok yang pertama. So yang pertama, MnO4 negative 1. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, first kita pecahkan dulu. Mn ada 1, oksigen ada 4. Kenapa ya kita kena samakan dengan negatif 1? Sebab ini adalah polyatomic ion. So ada luar charge dia ni. Kita kena samakan negatif 1. Kemudian underline ni yang unknown yang kita nak cari. So Mn tambah 4. Ingat, oksigen
always dia punya oxidation number dia negatif 2. Okey, masukkan sambungan negatif 1. Okey, kemudian kita selesaikan. Kita akan dapatlah 4 darab dengan 2 negatif 8. So bawa di sebelah kanan dia akan jadi positif. So negatif 1 tambah 8 positif 7. Okey, di masalah dekat student, kalau dia positif, student jarang tulis dia adalah positif. Wajib untuk oscillation number positif tu wajib. Negatif tak ada masalah. Calon akan tulis negatif. Tapi untuk positif, calon akan lupa. Okey, so selesai untuk yang pertama. Okey, tengok yang kedua pula. Barium hydroxide. Okey, so nak samakan dengan apa? Itu yang penting. Kita nak samakan dengan apa? Ada charge tak dekat luar ni? Tak ada. So mesti samakan dengan kosong. Tu nampak dia kosong. So barium, okey, yang ini kita expanded lah. Okey. Expanded macam matematik. So barium tambah 2 oksigen tambah 2 hidrogen sama dengan kosong. Okey, so barium masukkan nilai dia, oksigen negatif 2, hidrogen tu mesti positif 1. Kena ingat dia punya oxidation number. Kemudian selesaikan, dapatlah barium positif 2. Okey, senang je. Kemudian kita tengok yang nombor 3, aluminium hydride. Okey, aluminium hydride ni kita tengok kepada ada charge tak dekat luar dia. Yang tu yang penting. Yang ni ada charge dia. Ada charge ke tidak? Okey, kita buat satu-satulah senang. Nak bagi kamu nampak. Okey, yang nombor 1 charge dia kat luar dia mesti negatif 1. Yang ni kosong. Yang ni ada charge tak? Kosong. Yang ni ada charge tak? Tak ada juga. Dia mesti sama dengan kosong. Yang ni ada charge tak? Tak ada. Dia mesti sama dengan kosong. Yang ni ada charge tak? Ada dekat luar dia mesti samakan dengan negatif 2. So yang nombor 7 ada charge tak? Ada. Dia mesti samakan dengan positif 2. Okey, yang ni ada charge tak? Dia tak ada. Maksudnya dia kosong. So kena buat macam tu. Itu first step yang paling simple lah. Okey, so tengok nombor 3. Nombor 3 mesti disamakan dengan kosong kan? Okey. So tengok jalan kerja dia. So aluminium H3 tambah dengan 3H sama dengan kosong kan? Sebab dia tak ada charge. Kosong lah. Okey. So kita positif 3 plus 3H. 3H tu kita gantikan dengan positif. H tu kita tak gantilah sebab dia nak suruh kita cari kan. Okey, so dapatlah hidrogen tu adalah negatif 1. Okey, so sama juga dengan nombor 4, mesti disamakan dengan kosong. Okey, sorry sini sepatutnya kosong cikgu silap tu. Okey, sama dengan kosong. So masukkan nilai saja. So dapatlah BR tu sama dengan negatif 1. Okey, seterusnya okey, copper to oxide. Okey, kita pun dapat kosong juga. Okey, so seterusnya nombor 6 pun kita buat macam yang samalah. So kamu ada, cikgu ada 6 cara. So tolong buat exercise mengikut apa yang cikgu dah bagi tahu. So kalau ada masalah bagi tahu je cikgu, PM personal. Okey? Okey, dan yang terakhir, oxidation number kita dah belajar. Kita nak naming of compound according to the IUPAC nomenclature. So nomenclature ni penamaan lah mengikut IUPAC. Apa maksud IUPAC ni So IUPAC ni adalah satu international union of pure and applied chemistry lah. So nanti kamu tahu ni lah, boleh Google lah kan. Nak SPM nanti kamu nak more kepada chemistry tu nak pure ke applied. Kalau pure ni dia memang pure je lah. Kalau applied ni dia bergabung macam-macam field of study lah. Okay. So according to the IUPAC nomenclature, metal that have only one oxidation number in their compound do not need Roman numeral in the naming. For example, magnesium is named as magnesium nitrate. Walaupun kita tahu magnesium ni positif 2, tapi kita tak tulis lah sebagai magnesium Roman 2 nitrate, tak tulis. Kita just tulis magnesium nitrate sebab dia hanya ada satu oxidation number. Okey, yang paling glamour sekali iron lah. Iron dia ada oxidation number positif 2 and positif 3. That's why dia kena letak Roman dekat tengah ni. Roman dekat tengah ni menunjukkan 2 adalah charge untuk iron.
3 ni pun charge untuk iron. So jadilah nama dia iron 2 nitrate ataupun iron 3 nitrate. So Roman numeral 2 indicate the oxidation number of iron is positive 2. So iron ni special sikit lah sebab dia ada positive 2 dengan positive 3. That's why wajib penulisan dia kena tulis Roman number. Cikgu apa jadi kalau tak tulis cikgu? Saya tulis iron nitrate je. Salah. Sebab kita dah belajar kan. So kena tahulah. Okay, most transition element kebanyakan dia memang ada dua oxidation number lah. Okay, so habislah untuk pelajaran kita hari ni. Video hari ni cuma cikgu ada tinggalkan aktiviti 1E. Carry out this activity in pairs. Tak payahlah buat impress. Yang ni buat sendiri. Okay. So state the name the following according to IUPAC nomenclature. So cikgu nak kamu buat. Okay. Bila dah buat yang ni, kamu simpan dalam buku kamu. Dan cikgu yakin kamu tak akan buat lah kalau cikgu buat macam tu. Tapi cikgu terpaksa lah. Okay, nak buat macam mana? Nak suruh kamu hantar pun simple sangat ni. So buat nanti cikgu akan tunjukkan lah apa jawapan dia. Yang penting buat lah. Itu yang penting. Okay. So hari ni kita belajar dua. Okay, transfer, electron transfer dengan change in oxidation number. So after this lagi mencabar apa yang kamu hendak belajar. Okay, so thank you guys. So jumpa lagi. Okay, ada masalah jumpa cikgu, jangan malu-malu. Bertanya je apa saja supaya nanti kamu dah naik sekolah nanti kita buat je latihan. Okay, fahamkan betul-betul lah Alright. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.